Ni vyema mahali hapo tumefika ni tono ya kuinira Ngai nyimbo. kwa sababu ni vyema kumwimbia Mwenyezi Mungu. Ngai ni akenagio nĩ andũ ake makĩmũinĩra nyĩmbo. Mwenyezi Mungu hufurahishwa na watu wake wanapomwimbia. Tondũ na kũina na kuonota kũhoya. Hata kusifu Mwenyezi Mungu ni kama kuomba. Na Ngai nĩ mwega. Mwenyezi Mungu ni mwema. Nĩtũraitha gĩtĩro ũcio. Jina la Bwana liinuliwe. Ndĩrenda kwaria ũhoro ũkoniĩ Jakubu. Nataka kunena mambo machache kuhusu Yakobo. Kwa ibuku rĩa Kĩingereza nĩ James. Kwa Kiingereza ni James. He marũa Jakubu andĩkĩire andũ othe. Kuna barua ambayo Yakobo aliwaandikia watu wote. Na nĩendaga maikare moyo ũrĩa endaga kũmaruta. Na alikuwa akipenda wajue jinsi alivyokuwa akitaka kuwafundisha. Jakubu 5, Yakobo 5, kuanzia mstari wa 7 kuanzia mstari wa 7. Ndenda thome nigetha tucoke twarie. Wacha asome alafu tuongee. Basi ndugu zangu, muwe na subira mpaka Bwana atakapokuja. Tazameni mkulima anavyogoja kwa subira mimea yake itoe mavuno ya thamani. Yeye ngojea kwa subira mvua wa masika na saburi. Nyinyi pia mnapaswa kuwa na subira, imarisheni mioyo yenu, maana siku ya kuja kwa Bwana inakaribia. Bwana asifiwe. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa Jakubu. Nataka kunena jinsi mambo ya Yakobo. Jakubu aroiga no mũhaka andũ a metĩkĩtie magĩe na ũkirĩrĩria. Biblia inasema Yakobo anaambia watu ambao wameokoka lazima wawe na subira. Na nĩaheana ngerekano, na akapeana mfano ya mũndũ ũrĩa ũrĩmaga mkulima. Mfano wa mkulima. Na atoiga mkulima hĩndĩ ĩrĩa ahanda irio ciake rĩ. Na anasema mkulima anapopanda mimea yake nĩetagĩra mbura mbere, yeye hungoja msimu wa kwanza na nĩetagĩra mbura ya kerĩ, na hata akangojea msimu wa pili. Na ũguo kĩrĩa ndĩrona thĩinĩ witũ nĩ ngoro citũ igĩe na gũkirĩrĩria. Na hapo ninaona lazima nazo roho zetu ziwe na mambo ya kusubira. Ndũkone ta wĩtĩkirie tene ta wĩikarĩte. Ukaona pengine uliokoka kitambo na umekaa sana. Nĩ wega ũkirĩrĩrie nginya thikũ ya mũico. Ni heri uwe na subira. O ta ũrĩa mũrĩmi nake akiragĩrĩria. Jinsi mkulima anavyovumilia. Nĩ tondũ nĩetagĩrĩra mbura mbere, kwa sababu ya kuongoja msimu wa kwanza na agetera mbura ya kerĩ, na hata kuongoja mvua wa pili. Na nĩakorwo etereire irio ciake cia maana cina bata mũno. Na huwa akiongoja ukulima wake ambao ni wa maana sana. Na ũguo nĩ ndĩrona nĩ ithuĩ kĩrĩa twĩrĩgagĩra nĩ kĩndũ kĩna bata mũno kĩrĩa twenda gũkona. Na hata sisi tunaona kitu ambacho tunatarajia ni kitu cha maana sana. Nĩ twenda gũkona muoyo wa tene na tene. Kwa sababu sisi huwa tukitaka uzima wa milele. Na nĩkĩo tũgũkũ twĩrutanagĩria nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Na ndiposa sisi huwa hapa hatukujitia nguvu kwa sababu ile jambo. Tũtirĩ gũkũ nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ. Hatuko hapa kwa sababu ya jambo fulani. Tũrĩ gũkũ nĩ ũndũ wa kũgitĩra mĩoyo itũ. Tuko hapa kwa sababu ya kutengeneza mioyo yetu, nĩgetha rita rĩa mũico mĩoyo itũ ĩgaikara handũ hega. Na ili mioyo yetu ikapata kukaa mahali pema. Na nĩkĩo tũgĩe na gweterera kũnene ũguo. Na ndiposa tunaambiwa tuwe na subira kubwa. Tondũ Mwathani akirie gũcoka. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yu karibu kurejea. Bwana asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Hĩndĩ yothe tũhunjagia kana twaragia, wakati tunahubiri na hata kusema nĩ wega kwĩraga mũndũ ũthamaki wa Ngai wĩ hakuhĩ gũkinya. Ni mzuri sana kuambia watu ati ufalme wa Mwenyezi Mungu uko karibu umekaribia. Gũtirĩ mũndũ ũmenyaga mũthiĩre ngenie kana ngima gũkũ thĩ. Kwa sababu huwezi kujua ni jinsi gani unaweza kutoka hapa duniani. Nĩ wega mũndũ gũikaraga ngoro yake ĩharĩrie harĩ Mwathani. Ni heri roho yako uwe umetayarisha mzuri kwa Mwenyezi Mungu. Nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Kwa sababu hivyo ndivyo kunavyostahili. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Amen. Mwathani akirie gũka. Mwenyezi Mungu amekaribia kurudi. Reke tuikare ta twetereire Mwathani tangĩũka rũciũ. Ni afadhali tukae kama Mwenyezi Mungu anakuja kesho. Andũ arĩa manyuaga njohi, watu ambao hunywa mvinyo, hĩndĩ ĩrĩa matwaragwo rehab, wakati wanapopelekwa katika ile hali ya kutengenezwa rehab, meragwo atĩrĩrĩ, wao huambiwa
meragwo tika kunywa muthe ndukanywa rucio. Uambiwa usikunywe leo, utakunywa kesho. Rucio gwakerwo tika kunywa muthe ukanywa rucio. Kesho kutwa nayo ikifika anaambiwa usikunywe leo, utakunywa kesho kutwa. Kila gothe kimwe wake kadri gikehera. Kile ambacho kiko ndani ya mwili yake kinatolewa. Kinya tamaa yako ni adira. Hata ile tamaa inaisha. Hallelujah. Amen. Mstari wa 9 atereri. Mstari wa 9 unasema hivi, alienda wito tikai gutatania nigetha mutigacirithio atereri mutuane ricira arungie muromo-ini ario aithe wito watai uhoro wa maundu maria anabii mekirwo aria maragia rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Amen. Uhoro ucio ri utuike kionereria kianyu uhoro-ini wa kunyaririka na wa gukirĩrĩria. Bwana asifiwe. Amen. Uhoro ucio ni turerwa atĩrĩrĩ tũgĩe na ũhoro wa gũkirĩrĩria. Haya maneno tunaambiwa tuwe na mambo ya kuvumiliana. Ni turerwa nĩ kwarĩ na anabii, kwa sababu tunaambiwa kulikuwa na manabii na nĩ makirĩrĩirio na manyarirwo, na wao walipata kuwa na subira hata kama walikuwa wakiteswa. Na turerwa tũtige gũtuanagĩra cira, na tunaambiwa tuache kukatania sheria. Nĩ tondũ rĩrĩ, kwa sababu mũtuanĩri arũngio mũrongo, kwa sababu ambaye mtu wa kuhukumu amesimama tu mlangoni, ako karibu sana, amekaribia sana, nigetha tutigatuĩke nĩ ithuĩ tũgũtuanĩra macira, ili tusije tukaja hukumu wengine tukahukumiana. Bwana asifiwe. Amen. Tuikae tutegũtuanĩra, tukae bila kuhukumiana. Rĩu rĩ, acio makirĩirie tũmatua arathime, arĩa makirĩirie rĩ, wale ambao walivumilia. Nimekuta uhoro wa gukirĩria kwa Ayubu. Mumesikia jinsi ya kuvumilia kwa Ayubu. Na kuona Mwathani akirĩrĩirie, na kuona ũrĩa Mwathani arigĩrĩirie kumweka, na hata kuona jinsi Mwenyezi Mungu alivyomtendea mema, na ũrĩa Mwathani arĩ mumandũ, na jinsi Mwenyezi Mungu alivyo mzuri na mũigua tha, na hata mtu wa huruma. Mrerwa atĩrĩrĩ, tunaambiwa hivi, nĩ mũiguĩte ũhoro wa Ayubu. Mumesikia maneno ya Ayubu. Ayubu mahinda marĩa akoretwo aikarĩte rĩ, wakati Ayubu alipokuwa amekaa, na hĩndĩ ĩrĩa Ngai amũhete indo rĩ, na wakati Mwenyezi Mungu alikuwa amempa mali, na Ayubu agakorwo mũtongu mũno itũra rĩrĩa agĩtũrĩte rĩ, na Ayubu akawa mtu mtajiri sana katika eneo ambalo alikuwa akiishi. Kweli Shetani akinyire nake warutha, kuna wakati Shetani alifika na akaomba ruhusa, akoiga Ayubu akwendete ũtũhũ, akasema Ayubu anakupenda tu bure, nĩ kũmũrigicĩirie na indo nyingĩ, kwa sababu umemzungusha na mali mingi, na nĩkĩo Ayubu agũtĩaga, na ndiposa Ayubu anakupenda. Akĩrwo rĩu itagĩria huti indo cia Ayubu, akaambiwa hebu sasa gusa mali ya Ayubu, na wone kana nĩ ũkorwo na wendo thĩinĩ wake harĩ we, na tuone kama atakuwa na upendo ndani yako. No nĩngenagio nĩ Ayubu, lakini mimi hufurahishwa na Ayubu, tondũ Ayubu na hĩndĩ indo cianinirwo rĩ, kwa sababu hata wakati Ayubu mali yake ilimalizwa, aikari arũgĩtie rwendo harĩ Ngai mwene hinya wothe, alikuwa tu amesimama na upendo kwa Mungu. Nginya Ngai mwenyewe akĩra Shetani atĩrĩrĩ, hata mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia Shetani, ona tondũ ũraningĩrĩria, hata kama ulikuwa ukinitia nguvu, atĩ nĩgetha nine indo cia Ayubu, ili nipate kumaliza mali ya Ayubu. Ayubu arũgĩtie rwendo rwake harĩ, Ayubu bado amesimama gangari. Ona Ayubu nĩaninĩirwo indo, hata wakati Ayubu mali yake ilikuwa imemalizwa, agĩkirĩrĩria, alivumilia, akirĩrĩria nake Jehova Ngai rĩ, na alipovumilia naye Mwenyezi Mungu akimũririkana, Mwenyezi Mungu akamkumbuka, Jehova Ngai nĩ mwĩigi wa tha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa rehema. Mũthenya ũmũthĩ kĩrĩa gĩaku gĩthirĩte nĩ gĩgũcokio. Siku ya leo kitu ambacho kimemalizwa kitarudishwa. Nĩ harĩ na hinya wa Jehova Ngai gũcokeria kĩrĩa kĩũrĩte. Kuna nguvu ya Mwenyezi Mungu ya kukurejeshea mali ambayo imepotea. Nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire, kwa sababu hivyo ndivyo kunavyostahili. Na tuthomaga na tukaigua Ayubu arĩhirwo kĩndũ na kĩngĩ, na sisi husoma tukaambiwa Ayubu alilipwa marudufu, akĩgĩa double portion, akapewa marudufu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, kwa sababu ya kuwa na imani. Mwathani arogocwo, jina la Bwana liinuliwe. No rĩrĩ,
ukira maundu mothe ria rithe rituri mutikanehete ona ri tigai kuheta na iguru kana kuheta na thi ona kana muhetwa ungi ona uriku no inyuĩ mwiga mwiga eni gutuĩke o eni na mwiga aca rĩ gutuĩke o aca nigetha gutikae gucirithio gutuo ehia. Bwana asifiwe. Amen. Yetu anaga idoiga atiri kana kiugo kĩa Ngai kiuga atiri. Neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi, tutikane na iguru kana. Tusije tukaapa juu na ama juu mbinguni ama hapa ardhini. Mungu wa Ngai gaasha ni asha. Mtu wa Mungu akisema la ni la. Noiga ni. Na akisema ndio anasema ndio. And that's fine. Na hiyo ndio mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hivyo ndivyo kunavyostahili. Mrani wa 13 roiga atiriri. Mstari wa 13 unasema hivi. Ni hali mundu thini wanyu onete uru. Kuna mtu ndani yenu ambaye amepata mabaya. Ni kuri mundu thini wanyu onete uru. Kuna mtu ndani yenu ambaye amepata mabaya. Uciaritwo ko onete uru ahoe. Huyo ambaye amepata mabaya anaambiwa aombe. Ni kuri thini wanyu mundu onete wega. Kuna mtu ndani yenu ambaye anaona mazuri. Ucio nene nyimbo. Huyo naye aimbe. Bwana asifiwe. Amen. Nigetha muthenya wa mothe nikio turaimira Jehova. Na ndiposa siku ya leo tunamwimbia Mwenyezi Mungu. Kiugo kile ni hali mundu thini wanyu onete uru. Biblia inasema ati kuna mtu ndani yenu ambaye amepata mabaya. Ucio ni ahoe. Huyo na apate kuomba. Ni hali onete wega. Kuna mtu ambaye ndani yetu amepata mazuri. Ni aina nyimbo. Huyo naye amwimbie Mwenyezi Mungu. Ni hali thini wanyu mundu murwarete. Kuna mtu ndani yenu ambaye ni mgonjwa. Ucio ni athuri a kanitha. Huyo naye awaita wazee wa kanisa. Na mamuhoere. Na wapate kumuombea. Makimuhekaga maguta. Na hata wakampaka mafuta. Nitwa mwana. Katika jina la Yesu Kristo. Na mahametikitie ri. Na iwapo wataomba wakiwa wameamini. Wale nigatuma mundu ucio murwaru ahonoke. Hayo maombi yatamfanya huyo mtu mgonjwa apate kupona. Nake Mwathani niakamukiria. Naye Mwenyezi Mungu atamwamsha. Ona angĩkorwo nĩahĩtie rĩ, iwapo hata pengine alikuwa amefanya makosa, nĩakoherwo mehia macio make. Huyo dhambi zake zitaoshwa. Hakĩrĩ ũguo rĩ, tukiwa hivyo, kumbũranagai mehia manyu mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Samezaneni makosa yenu kwa mtu na mtu yule mwingine, na mũhoyanagĩre, na mpate kuombania pamoja, nigetha mũhonagio, ili mpate kuponywa. Bwana asifiwe. Amen. Nĩtũrego tũhoyanagĩre, tunaambiwa tuwe tukiombania. Na hangĩkorwo he mũndũ mũrwaru nĩ athuri a kanitha, na iwapo kuna mtu ndani yetu ambaye ni mgonjwa, mamwĩkĩre moko makĩmũhaka maguta, mamwekelee mkono na mpake mafuta, na thĩna wĩnaguo nĩũgũthira, na shida ambayo ako naye ataponywa, na mũrimũ wĩnaguo nĩũkũeheria, na hata ugonjwa atapata kupona, tondũ kĩu nĩ kiugo kĩa Ngai, kwa sababu lile ni jambo ni neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Ũguo nĩguo twarĩkia kwĩrwo. Hivyo ndivyo tumepata kuambiwa siku ya leo. Haleluya. Amen. Okay. Elija arĩ mũndũ ũmbĩtwo mũmbĩre ũmwe na ithuĩ, na nĩahoire kũhoya atĩ mbura ndĩkoire, nayo mbura ndĩigana kura mĩaka 16, ndĩigana kura mĩaka 3 na 6. Ningĩ agĩcoka akĩhoya rĩngĩ nakuo matu-inĩ gũkiuma mbura, na yothe rĩ gũgĩcoka gũciara maciaro mayo. Amen. Kiugo kĩa Ngai kĩrarĩ na gĩkoiga, neno la Bwana linasema Elija arĩ mũndũ otawe. Elija alikuwa mtu kama mimi, kama wewe, no nĩetĩkĩtie Ngai, lakini alikuwa amemwamini Mwenyezi Mungu. Hĩndĩ ĩrĩa Israeli marameire Ngai rĩ, wakati Waisraeli walipokuwa wamemkataa Mungu, Elija akiuma mũciĩ, Elia akatoka nyumbani,
Na agethia kira andũ a Israeli mũhĩtĩirie Ngai. Akaenda na akamwambia wana wa Israeli, mmemkosea Mwenyezi Mungu. Na mahĩtia marĩa mwĩkĩte nĩ makinyĩte nginya Jehova Ngai akaigua ndangĩmũhe mbura rĩngĩ. Na yale makosa ambayo umefanya Mwenyezi Mungu anaona hata mvua hatawapa. Na makĩrwo nĩ tondũ mwĩtĩkia Ahabu na Jezebeli nĩ mwĩkĩte mahĩtia rĩ. Na kwa sababu Ayubu na Jezebeli umefanya makosa, nĩ gũikara mĩaka 3.5 gũtarĩ mbura kana irera. Utamaliza miaka 3.5 bila mvua ama unyevu. Bwana asifiwe. Amen. Na kigo kĩa hĩndĩ ĩrĩa Elija rĩrĩa kĩhana ũguo. Na hata wakati Elia aliponena yale maneno kukawa hivyo hivyo. Elija akĩrwarĩkia kwaria ũguo rĩ. Elija alipomaliza yale maneno, wethire ũthiĩ karũĩ ga Kerethu, uende katika mto kanaitwa Kerethu, na unywe maĩ mako, na upate kunywa maji na maji, na nĩnjathĩte mahuru makũrehagĩre nyama na hata nimeamuru ndege wili watukuletea mkate na nyama, wawe makurehagĩre mkate na nyama. Na hĩndĩ ĩrĩa erirwo atĩrĩrĩ, na wakati ule aliambiwa hivi, waikara hau ũkirĩrĩirie, weka pale na usubiri, nĩnjathanĩte, kwa sababu nimeamuru. Mũthenya wa mũthenya Jehova Ngai nĩ wathani ũreherwo mĩgate na nyama. Siku ya leo Mwenyezi Mungu anaweza kuamuru uletewe mikate na hata nyama. Gũtiramakania nĩ ũkũrehe, haijalishi ni nani atakayeleta. Hĩndĩ ĩrĩa twanatũra nĩ twĩ mahuru nĩ kĩndũ gĩkoroku mũno Raven. Tunaona kuna ndege mmoja ambaye ni mnyama mbaya sana, ambaye ana tamaa sana. Bwana asifiwe. Amen. Elija atwarĩirio nĩ mahuru. Elia alitoa na yule ndege ambaye alikuwa na tamaa sana. Marushini, kutoka asubuhi, nyama hwaini, hata jioni. Na hĩndĩ karũĩ kahũire rĩ. Na wakati yule mtu ambapo yule mtu ulipata kukauka, Jehova akĩra Elija atĩrĩrĩ, Yehova akamwambia Elija hivi, nĩnjathĩte mũtumia wa ndigwa, nimeamuru mwanamke ambaye hakuwa na mume aje akuhe gĩa kũrĩa, aende akupe chakula. Maũndũ manene mekĩkire mũciĩ ũcio. Mambo makuu yalitendeka katika ile familia. Gũtiarĩtĩka mũtukanio na tũguta tũnini rĩ. Kulikuwa kumebaki tu mafuta kichache na hata unga kidogo. Jehova Ngai agĩtũrathima. Mwenyezi Mungu akabariki yale chakula. Elija agĩrugĩrwo kamũgate rĩ. Elija alipoambiwa atengenezewe mkate, na mũtumia agĩathĩka rĩ. Na yule mama akakubali. Kabla atembea kidogo aende akapike, alikusema hanini na nile akaruge, akiroshoka na thutha hanini, akaambia rudi nyuma kidogo. Ono ni gwathika. Wakati walipomuona ati ni mtu ambaye anakubali, akiroja ufanga hiyo, akamwambia Mwenyezi Mungu amesema hivi, ndio ndirathira mutu, ile mtungi yako hautakosa unga, na hiyo shuka ndirathira mafuta, na hata ile chupa haitaisha mafuta. Muthenya wa muthi, siku ya leo nikaito tukiado generous. Wacha siku ya leo tuwe watu ambao wanaweza kupeana. Tiga uikara nyumba kera andũ oiganĩra na kwĩna cukari. Sio vizuri kuambia mtu tu ati sina kitu. Nĩ kũrĩ andũ megũtindwo ũkarĩ. Kuna watu ambao wana ile mambo ya ukali. Ona Jehova Ngai akũhete na ũrera mũndũ iganĩra. Hata ukiambia mtu Mungu amekupea bado unasema wewe ni mkali. Bwana asifiwe. Amen. Be a generous person. No mwaka ukorowe moto utali mukali. Ono turatware ũguo. Hata sisi tunaambiwa tufundishe hivyo. Iraga mũndũ iganĩra hĩndĩ ya gũtarĩ. Ambia mtu atosheke wakati huna. No mwere tukiuga ũguo tukwĩra Jehova Ngai gũkũ gũtirĩ. Na iwapo tukitoka hapa tutamwambia Mwenyezi Mungu hapa hatuna. No akorwo nĩ kwĩra mũndũ ati gũtirĩ na nĩ kũrĩ. Iwapo utamwambia mtu hakuna na ule unga, leo kama kana wao kuongoza witike. Usio unajua hata unaweza kugonga na umwakike. Bwana asifiwe. Amen. Nikaito tuikane generous. Tuwe watu ambao wanaweza kupeana. Tuikane maheanaga. Tuwe watu ambao wanapeana. Na tumuheane wa witaki. Lakini sio kupeana tu kwa kuharibu. Bwana asifiwe. Amen. Tuwe katoka mbindani maundu mamwe. Ni mzuri sana tuwe kufundishana.
Tondũ Ngai angĩkorwo gĩkombe gĩaku nĩ kĩihũrĩte kuongerera kĩngĩ. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akikuta kikombe chako kimejaa hata ongeza kingine. Angĩkorwo nĩ ũrutaga nĩ ũrĩa ũkagĩrĩrwo. Lakini ikiwa wewe unapeana, Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Na nĩ ũgũtuĩka ũteithio wa Ngai. Na utakuwa mtu wa kusaidia watu wengi. Na nĩgetha niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ. Na ili nipate kutamatisha, oigire atĩ kiugo kĩrarĩ ho gĩkoiga atĩ mũthia-inĩ wa hau na tũthoma rĩngĩ ta rĩrĩ. Biblia inasema hivi, atĩ mũndũ ũkaga mwĩhia akĩhia mũcokie njĩra-inĩ ya Ngai. Biblia inasema iwapo kuna mtu ambaye atamrejeshea mtu kutoka makosa, ampeleke katika njia ya Mwenyezi Mungu. Moyo wa mũndũ ũcio ule, na apate kumrejeshea ule moyo ule mtu usije ukapotea. Na wewe utakuja kupewa zawadi. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Amen. Nenda mũndũ ina wĩra. Nataka mtu ambaye ana wiras. Mama Jeni, tunafurahi tumekuona kwa sababu ya kurudi katika nyumba ya Bwana.